Zaps рафтисе 34 35. Салом алейкум бародаро, подписчикои канали Саудо ТВ. Бародаро зе ами территория съёмка мекунем ба вертолёт. Да иншалло ки шумо ҳамаша мебинед ай баланди 10 метр, ами 10 метр мепара. Бародаро ама сиҳат саломат бошед. Мо рафтем запса сар мекунем. Лайк, подписация ва фикротона дар комментария бинависед. Ва чикунед бо ягон поделиться кунед бародаро. ягон кас тамошо кунад. Ина мо сар мекунем запса. Рафтем тамошо кунед. این قدر تماشا میکنیم برادرها میشه اینه تماشا کنید اسمشا ایسه اینه برادرها یکی تریتوری لویا دو متر بالانتر این خونه را که زفت رفته سرم خونه را که میبینید همچه پشتکی نیست برادرها
کم زبسه با تلفنم بکنیم اینه تماشا کنید جرا چی شدگی اومدگی بو اینه جایی که از گشتیم لویا بو اینه پایان اومدگی او که هم دای داره برامده سه اینه جو رو بینین این تریتور ده اومده سه ده ایسه رفتگی چند خونه ای که لوی پشوندگی نیسته уже фундамишон баланд рафтагӣ қатра ҷамъ шавад оқибат дарёи калон шава мега ки нами қагагане ҷубор да омадасе дарае ки лой омадаге ҷубор да нами қадар омадасе на ине қатра гуфтем ки нега ки кам далшина убуса пур када омадасе да об тараф агане кам омадасе нами Омадесе